वेलकम टू बैक माय चैनल मो ओडिया भारी बढ़िया एक्सप्रेस। समस्ते केमती अछंती आशा करुँच समस्ते बहुत भलरे थिबे। आउ आमे भी बहुत भलरे अछु। आउ आमे एबे जुआड़े जाउछु ए सब को देखिकी आपण मानकु चिन्हा चिन्हा तो निश्चित भाव में लगुथिबो। देखंतु आमे पहुँची गलु पुरी रे। बास पाखक आसीलु जेहेतु आउ जगन्नाथ को बा केमती आमे भूली पारि थांतु। मन है बहुत देखापी ताकू। देखंतु आम ओडिशार कारुकार्य केते सुंदर होइछि। आउ एबे ही आमे पहुँचलु हेलाणी दिन 10:30 तो सेथिपाई आमे बड़दाण्ड देकी ही आमे जोठी रहिलु से जगह को जाइथिलु। आउ टिके लुक आपण माने देखि नियंतु बड़दाण्डर। जेते देखिले भी पुणी थरे जावाकू इच्छा हुए पूरी। कासी जेते गहली रे भी आमे ठाकुर को दर्शन करूना कहीं ताकू देखीदेले मन शांति हो जाए। आउ पूरी माने मंदिर साइड रे ही सब काम चली पूरा माने भंगा रुजा होगी अच्छी। जिते कामटी कंप्लीट हो बहुत सुंदर भी देखा जिवो। आ पूरी विषय रे बा मो कौन कहबी आपण माने ओडिशावासी होगी किछि भी आपण मानकु अजଣା नथिबो। बास मो वीडियो रे मो आपण मानकु से सुजोग दूसरी पूरी को घरे बसिकी मो वीडियो माध्यम रे देखंतु। देखंतु केते पूरा भंगारुजा करी देइछंती पूरी को आहुरी सुंदर करेवा पई। मो अदा एमती भी स्वर्गर अच्छा कहीं जो मैंने भल लोक से स्थान केवल स्वर्गर। आउ जो माने मन रे गर्व अहंकार पैसा को लेकिन एते सब भावुचंदी ना थरे यही जगह को आसिकी ठिया हुअंतु निजर अस्तित्व कौन आपण निहाती भाव में जानी पारिबे। आउ एमती बुलू बुलू ये जिनसटी मु देखिली। देखंतु एटा पितल रे तयारी गोटे फैन आउ पवन भी बढ़िया होतला। बहुत जिनस एठी थिला कार आउ कार घोड़ा बहुत जिनस पितल रे एठी सब थिला। आ ये जिनसटी मते बहुत भल लागला म आपण मानको भी देखैदेली। आउ आमे रूम रे पहुँचिकी आमे एबे बीच को आसिलु कहीं ना से दिन रामनवमी थिला। आउ मंदिर रे बहुत भीड़ थिला आउ संभव हो पार नथांदा ठाकुरंकर दर्शन पाई। सेथिबाई आमे भाबिलु कि बीच को जिबा। तो बीच रे आमे आसिलु। देखंतु खरा जेते होना कहीं समस्त को इच्छा थरे समुद्र रे गाधेवा पाई। आ फैमिली सहित तो आसिले बहुत मजा लगे। और जिते बेले मु अनमेरिड थी तो जेबे भी आमे पूरी पूरा फैमिली सहित आसू समुद्र रे ही आमर बहुत टाइम कटि जाए और बहुत बढ़िया भी लगे।
ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଥିଲୁ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ ଏଠି। ତ ଆମେ ଦ୍ୱିପହରରେ ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ମାହୋଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ପୁରା ମାର୍କେଟଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ସବୁଦିନ ପୁରୀରେ ସବୁବେଳେ ଗହଳି, ଆଉ ଦୋକାନ ଏଠି ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କଲା ନା ପୁରୀରେ ପୁରା ମାଲାମାଲ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଗୋପାଳର ବି ଅଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଏମିତି ବୁଲି ଦେଇକି ଗଲୁ। ମାନେ କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା କି ହଁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯାହା ବି ଥାଏ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟେ, ସେ ସବୁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ମୋତେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ, ସବୁ ମିଛ, କେବଳ ତୁ ହିଁ ସତ କାଳିଆ। ତ ସେଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସେଇ କ୍ଷଣିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା। ସେଦିନ ରାମନବମୀ ଥିଲା, ତ ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦିନର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାଳିଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇକି ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆସିଲୁ ବିଚ୍କୁ। ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ତ ବିଚ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ପବନ ଯେଉଁ ହେଉଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ବାଲିରେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳାଟିକୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କେଉଁଥିର ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ କରିକି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଘାସ ରଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ନା ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଗପ ହେଲା, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଝିଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।